ব্লকের বিএনপি চেয়ারম্যান আইপিএফটিকে দিতে হবে, নইলে সংগ্রাম চলছে, নইলে অবরোধ চলছে, নইলে এমপি চেয়ারম্যান আইপিএফটিকে দিতে হবে, ব্লকের বিএনপি চেয়ারম্যান আইপিএফটিকে দিতে হবে, নইলে অবরোধ চল। আইপিএফটি লং লিভ, আইপিএফটি লং লিভ, যুবরাজ শাহ লং লিভ। আজকের আইপিএফটির উপর অবরোধে দলে দলে যোগ দিন, আজকের আইপিএফটির উপর অবরোধে দলে দলে যাতে ইমার্জেন্সি মালখুম ছাড়া লামা সাইটা রবি জুলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে এদিকে আমরা 10টা গাঁও সভা, 10টা এদিকে গাঁও সভার মধ্যে আমাদের আইপিএফটির মেজরিটি 10টাই বলেছিল, দুইটা আমাদের রিজাইন দিছে, ও বিজেপিও না আইপিএফটিও না। তো এখন আমাদের আজকে মূল দাবি হচ্ছে ব্লক চেয়ারম্যান জেনারেল থেকে দেওয়া হয়েছে তো এখন আমাদের আইপিএফটি থেকে বিএসসি চেয়ারম্যান আমাদের আইপিএফটির তে দেওয়ার জন্য আমরা আজকে রাস্তা অবরোধ খুঁয়াইদ্রমনিসনি जों दिनै जुलाइबारि 38 नं केन्द्र हते जों दिनै रास्ता अबरोध खायो तामाने बेहाय जोंनि थांनाय सालनायनि सिगांनिसिनि जोंनि जे बिएससि चेयारमेन दंमानि जों बनो सजागिया तामाने बेहाय जोंनि सातजान ब्लकनि आन्दाराव जे कर्णत एडिसि ब्लेस दंनाय ए करमनो जोंनि लोकेलनि जेता दंनाय र जोंनि ग्रास होल लेभेल जा दंनाय र बरंनो जों साइमान नानायो बरंनि फाने दिनै खा खखं खम खम फायना नायो खा ककसारा नायो जोंनि आईपीएफटी नि तरफ থেকে जों इरो बिएससि चेयारमेन अंनाय आर अंगे साक जततको जों सेन्ट्रलनि कोनो एक्सपीरियंस मानजे साक जों इरो आसुइना तंनाय जोंनि सेन्ट्रलनि भाइस प्रेसिडेंट तथा अनंत देव बर्मा ताबक फाइ तंगो हाई लेभेलनि कगलाहैनाय बोसोनो इरो सैटिस्फैक्टरि आरो दिसा कोनो मेसेज दुइ बाय खाना पेलाय जों ताकतिनो जोंनि रोड ब्लक न जों वेट खालाम आ जदि कोनो एक्सपीरियंस जों जों मानजे हालाय प्रयोजने जों तिनि सालाफा आसुनाय जोंनि बिएससि चेयारमेन जेहेतु जोंनि एडिसि भिलेज काउन्सिल जोंनि याव दं जोंनि आईपीएफटी नो बिनि बाय जों दाबि खालाय जोंनि बिएससि चेयारमेन जोंनि आईपीएफटी नि बिसंनानि बाय जों दाबि खालायो तामानला इ जायगा जोंनि मेला जायगा दं जों जायगायाव मानता ताबक जे बिएससि चेयारमेन दमानि अबनो जों केहाबो सगिया केहा माने मैया तामानि बाय हनाय जोंनि जों सियो बिएससि चेयारमेन हा सस्तम तपसिल मुताबिक किन्तु जोंनि बरक जोंनि एडिसनि अनिना जोंनि एडिसनि जों आन्थाना जोंनि आईपीएफटी नि बिसंना जों गुनो जे रमानिबो जेनेरेल देरनि बरक किन्तु एसटी अमानो जोंनि बरक अमानो किन्तु आइफाबो तिनि सि जागाबो तिनि जेनेरेल माने बाय जों गुनो केहाबो जागिया बिनि बाय जों जोंनि आईपीएफटी नि तिनि बिएससि चेयारमेन दनि अंथों होननाय जों तिनि लामा कासो इ लामा कासो माने हा सुरु तिनि सिनिया जुदि समस्या समाधान जुदि अंगे हालाय जों खानाबो सनायबो हातानैबो जों मते जेमेन खायनाय